First Lady ng Ilocos Norte. At ang may nakakalala ka dyan! That day I found you, I wanna stay around you. And so I pick you, let it be me. Don't take this heaven from us. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. It's time we make love. I'll find complete love without your sweet love. What would life be? Don't ever leave me lonely. Still got your love me only, and that's your always. Let it be me. Ano kayo, te? Pagkasinan natin? Ay, makasabano kayo dito, te? Ay, magkakahamay na may mga sige. Oh, pwede. It's time we make love. Bakit natin natin yung cellphone ko? Ano cellphone ko? I'll Natin. find complete love without your sweet love. What would life be? Don't ever leave me lonely. Tell me your love me lonely, and that you're only. Let it be me, and that you're only. Let it be me. Thank you. Sige, drive ante? Ganos Ay, kayo? mare, na makatito mag-aak. Nakatente ni. Ay, sabay na mga kayo, alamat tayo ko yan. Adi pinagbayad yo, alam nyo rantan, tatatayang tigas po nyo tadaltalan. Salamat. Oo, agam, Thank you po. Tagapangkasinan kayo ante. Gaya di ba? Tagapangkasinan da kano guys. Dumay tayo da. Nagubra yung tilo ko sante. pagkalama. So, Saan kanta kayo? Yung matulungan. Sa kami nakakasakit. Sa kami tayo. Ganos kayo ante. Nasabay lang ko maandi ta na baring agpala tigil tayo no matulungan da kayo kay ni tatay. Well, taga pa ako din ang promo. Ay, sige. 0985 po. Ano nyo din number na mami? Nabutan da kami tuto guys. Agapo da sinait. Nagapo nag Nagkagayang ko. Ay nagapo kay kagayan ante. Ay lawag nagadayo, nagapuda lawag, abutan tatitudo, nagsardang na dito ay Papa Ray's Mickey House.
Ayan, kahit nagkantada ka para kay First Lady, tayo. Ayan. Alam mo yung number na, no? In case nga, dan tumukuha ka niya, dakong kontakan niya. Pakisulat na lang ate. Benji po. Benjamin. Benjamin. Ay, G kay Pangasinan, gigalan din. Benjamin. Yan po si tatay. Hello tatay! Hi ka tatay. Apelya doon. Andres po. Andres. Benjamin. Anaga mo, auntie? Ah, Anaga mo? Elizabeth. Tama mo dahil taga Pangasinan natin? Taga Pangasinan da ka no guys? Taga Pangasinan. Tulungan tayo mang nagkakaati ka niya. Huwag pwede kwata na Mapiti ko ada guys ni. Purong po. Ni tatay kat awam mo't adu ang kwarta mi guys kat ano sanda day din itad mi kada mama. Kat sa pala ko mata matulungan niyo ko man niya. Uncle. Ni ano uncle nagamangkan? Benji po. Benji. Ang taga Pangasinan guys. Okay, gaya, magang kayo nga rin kanabawan. Hindi, para pala niyo mo tiniki mi sinait. Okay, bye-bye guys. Bye-bye.